কোনের আমি ওই শুনুন ওই হবে হলে না কোথায় হ্যাঁ বাড়িতে এখন মানে ও হ্যাঁ আরে আজকে একটা দরকারে বুঝছেন হ্যাঁ বিয়ে করা খাই বুঝছেন nhớ hai mà thì họ ôi nhớ এই mà là ông là khen এই, আরে এই যে ওই লক্ষ্মী ভান্ডার নেওয়া খাই বুঝছেন nó là ông nó là đặt này nhưng ông hãy nên nó là ở nhân nhưng hãy nên ở nhân হ্যাঁ anh ông hãy nên ở hai এই তিনটে গেলে তুমি রেখে দিবি họ ai là muốn nó ở hai nó là nó nó họ ai ở ai rồi না একটা ভাই ভাই কোন তো তোমরা ব্যাপারটা বোঝো না তো না ভাই ভাই কোন ভাই ভাই শোনেন নাই কোন này nên là con này thằng này nên khó nhớ nên nó khó khó là đang khó nên này আরে মোটে মোবাইল টোবাইল নাই নে কোন তো cái mobile này á cái mobile này cái nó là sạch nhớ sạch nhớ sạch con nhớ sạch sạch vậy là chuyện তুই কি মাথা ধরে নাই ইস দেখে আছে আছে সেন্ডি আছে খোঁজো những to có là những nhiều thì có là quay này এই তিনটে হলে হবে những kia hỏi 3,000 টাকা হয় মাসে তাদের সঙ্গে nhiều mà không là nói này আর কি কি ব্যাপার আছে কোন কোন তো áo đó là gì sạch này nha sạch rồi এই জানো না খবর টবর দেখো না না এই জন্য কপালে থাক না মোবাইলও নাই বুঝছেন không hai mobile là আর কোন না cái nhà না তুমি জান তাহলে নাকি ada bunyi ada pintu ada bunyi ya on konen mo không ai đâu hành na không ai đâu là cái na là nhớ họ on konen họ on xuống luôn ôi họ na আরে তোমার বোধ রাগ হয়ে গেছে lá rồi lá nhẹ ông là họ họ là pintu nhớ là hay lá nó nhớ là phải hả là họ ôi nhân vậy họ na họ nhớ ôi nhân তাহলে আমি জান তোমার রাগ হয়েছে na là là bạn bảo ôn bạn đi săn năn ôi mua là chuyện mua là chuyện này vì ôn cái nó là nhớ là chuyện mua quần ঠিক আছে তুমি এসে জান ভাই তোমার খুব রাগ đấy ঠিক আছে dạ ôi hả ঠিক আছে